Young Kimmy. So ayan po guys, papunta kami sa friend namin, tropa. Yo! Langan. Friend nga. Go! Man? Awanin. Hoy, Agwa ka pa eh. Apay nga nagkaon. Ingga na maasuman. Asum. Oh, yes! Talo siyang panalo. Ngam si Kati Mader. Ngam duwa ta. The first time Di palso, di palso. Kinano nga. Oh wait! What's the sound of the monkey? What's the sound of pusa? Yeah! What's the sound of the horse? What's the sound of the snake? Ipat mo kit dito ito nangina ti mayana tadta. Ilako, maina. Kwarta ka. Money. Team. Bayana! Yeah! Shit. Nyati ibagam. Ante, balin umo. Oh no. Kaya bigat. Sika, maluala. Oh no! Palinwag siya. Di balinwag siya. Hala na video. Oh no! Sige, ikarga please. Sige, so ayun guys. Ang complete. Kinutod ko dyan ako. Complicated ni Kim Tata, ni Kimiyu. Ni Kimiyu. So, aku lagi jalan. Sorry ka.
seryosohin. Wait. Ingat na. At ba nga kasi dyan? So, itong vlog, first vlog trial muna to. No? Hey! What's the experience, bro? Nag-imas ti Utang. It's the motherfucking Eagle Double G. Di ay tingnan. Anong mas mumulip-lipatan nga bayadan? Yeah. Di tulad ng iba dyan. Umutang ka bayadan. True. Amo matipakat ti kinapuskol ti rupam. Disposal ko. Ano di? Ay, kasi game. Kasi Joy. Ako ay isang mabuting mag-aaral. It's the motherfucking Eagle Double G. Nagmadating mangga. Ganun di tabaklad pati makikita. Di baling maawan desan. So,